هناك أناس أيها الإخوة يدعون بالإسلام وعندهم أخلاق سيئة، يدعون بأنهم مسلمون، يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، ولكن خلقهم سيئة، أخلاقهم سيئة، مؤاملاتهم سيئة، حتى في هيئتهم سيئة. رأيت رجلا عربي يقول للإفريقي: أنت إفريقي، لماذا تصلي؟ لماذا تصلي؟ لأنك أسود. وجدتهما يتخاصمان، الأول يدعي أنه عرب، والثاني إفريقي من غينيا، يتقاتلان. العرب يقول للأسود: أنت إفريقي، لماذا تصلي؟ لقد أحرقك الله في الدنيا قبل الآخرة. قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: يا أخي اقف مكانك يا رجل. هكذا قلت له: قف مكانك يا رجل. كيف تقول هذا الرجل أن الله أحرقه في الدنيا قبل الآخرة؟ نحن ما وصلنا في الآخرة، نحن في حياة الدنيا، سنمر بعد حياة الدنيا حياة البرزقية، وبعد الحياة البرزقية البعث، وبعد البعث الحساب والجزاء، وبعد الحساب والجزاء الصراط، إما الجنة وإما النار. كيف تقول هذا الرجل هكذا يا أخي؟ أنت مسلم؟ قال: نعم. قلت: أنت مسلم؟ أنت مسلم؟ قال لي: نعم أنا مسلم. قلت: والله يا أخي إذا كان المسلمون العرب كلهم مثلك لا يوجد مسلم إذن على وجه الأرض. قال لي: لما؟ قلت: ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل قال الله إن أكرمكم عند الله العرب؟ هل قال الله إن أكرمكم عند الله القريشي؟ هل قال الله إن أكرمكم عند الله المدني؟ هل قال الله إن أكرمكم عند الله المكي؟ قال لي: لا. قلت: لماذا تقول هذا الرجل الأسود لماذا يصلي؟ اتق الله أنت. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اتق الله يا رجل. إن كنت مسلما حقا فاتق الله. ستقف بين يدي الله، ستحاسب عن القليل والكثير والكبير والصغير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: سامح لي. قلت: أي الطلبة تطلب مني المسامح؟ بل أطلب المسامح على هذا الأخ. فاتقوا الله. musidɓe julɓe mi yewta on issa ko mi waddi e naarejo mi tawi mo sonkida e ɓaleejo. himo wiya ɓaleejo on: an ko honɗum juulanta? o yeyni: mi juulay. onni an haysi a juulaali sabu Allah sunnino mo ka adna ɗo ya mayde. la ilaha illallah. mi inni naarejo on ko fi honɗum taw awwalan innanta o ifriqi, o fi honɗum innantamo africain. anta min ayna ant؟ قال: أنا من مغرب. قلت: أين يوجد مغرب؟ في أي دولة؟ أوروبا؟ آسيا؟ أمريكا؟ أين يوجد؟ قال: إفريقيا. قال: أين يوجد هذا غينيا؟ إفريقيا وأنت مغرب، أين يوجد الدولة المغربية؟ قال: نحن العرب. قلت: أنتم العرب؟ لا يوجد في إفريقيا عرب إلا دولتين، المصر والسودان. خلاص أنتم بربر. مروك ليس بعرب، الجزائر كذلك، تونس كذلك. استعمار من؟
استعمار الفرنسي، أما مصر استعمار العرب، أما السودان كذلك استعمار العرب. أما أنتما هذه الثلاثة الدول فرنسا وفرنسا، أنتم تتكلمون بالدرجة المغربي أو بالدرجة الجزائري، لستم عربا. مئني أنون عرب، أنون كو بربر وولتون كمو، كو ليدي دي وولتا كو ويئتكم عرب، كو ليدي جوبي ما ليدي جيغو وولتا عرب e leydi Afrique. misra woni Égypte go, Sudan ɗiɗi, Maroc tati, Algérie nayi, Tunisie jowi, Libye jeego. 6 دول فقط يتكلم باللغة العربية، 6. تونس، جزائر، مغرب استعمار الفرنسي، إيطاليا استعمار الإيطاليا، مصر استعمار العرب أو إنجلترا الله أعلم، السودان استعمار العرب. هؤلاء 6 فقط يتكلمون اللغة العرب، أما الباقون عندكم لهجاتكم بالدرجات ديالكم. مفهوم عندي؟ قال لي نعم. mi inni mo ko fi honno innan ton ɓalejo kañum haysi juulali Allah sunninomo. onon ko onon woni arab, mini déjà onon Maroc wona on arab, ko berber, ko yinkoye saltehoy, yinkoye dugulahoy, yinkoye yiɗi koye mbuuɗi, yinkoye ko tata ko yeeyitoto, ko ɗum tun min andi ɓe yimɓe naareɓe yeeyitotoɓe yeeya ɓiɓɓe mum fi mbuuɗi. Algérie min na on arab, son wolali son jangale ka l'école on nana tan wawi o menen wawi winde menen kadi ko men français ɓe, sabu ko France colonise menen e mon hiɗen fota ko wolata arab Afrique tawa fo wolay ko Égypte, Soudan e Libye, ɓeɗo wolay arab. ko lutti kon fo ko berber e darija. min nono on anda Allah subhanahu wa ta'ala dali ya ayyuhan nas kono yo yimbe inna khalaqnakum ko menen Allah tagi on min dhakarin wa untha, min wadi worbe e rewbe e mon, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, min wadi on gori min wadi on leƴƴi fi honnum lita arafu fiha andindiro inna akramakum burdo teddudo e mon indallahi ka Allah atqakum ko burdo mulde Allah on. anda nelaado maki inna Allah la yanzuru darata ila suwarikum baadiji mon ɗin fiiɗa rawni, wala ila ajsamikum o darata fiiɗa janɗi, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum o darata ko ɓerɗe mon ɗen e golle mon ɗen. la tahtaqir hada rajul, o inni wo kono kanko no woodi ko ngalɗini mum, wo o yi'ali annabi ɓaleejo. mi inni Allah ko kanko andi ko hombo o nelata, ko yimɓe mettuɓe fi yimɓe yora ko'e ɓen Allah nelata, kono mo andi ɓaleejo ko nanowo jaɓa, ɓaleejo ko wi'owo sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir. o inni wo haqqan min parce que onon arabɓe ɓe ndaare si Allah waɗuno nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aswad min ghineya, sinno hara nelaɗo ko pullo, on gomɗintano nelaɗo hay goto e mum. alaysa kadhalik? o inni bala, min newa Allah ko watta koye mo andi, kono menen fulɓe ɓe nelaɗo no ɓurani men hay onon ɓe naareɓe, nelaɗo no ɓurani men hoore amen, no ɓurani men jawli amen, no ɓurani men ɓiɓɓe amen, no ɓurani men jawdi amen, no ɓurani men hay wonkilji amen ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. o inni lam barakallahu fika ya akhi Muhammad, wallahi sadaqta wa atlubu min al akh al musamaha. wo ko mi woli konko gonga yo torike oɗo yo yaafo mo. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe wata goto men jogo complexe. ɓe naareɓe fus ɓe ɓuraye, fus ala ko ɓe ɓuri en, sina ɓay kamɓe ɓe rawni. pullo janguɗo no ɓuri naarejo, ɓe jangaɓe e maɓɓe wata wolde arab, na ko yiyeteɓe ɓe wolɗo mawɓe men Fuuta Jallo arabuɓe ara no janga e juuɗe maɓɓe. Mauritanie ɗo arabuɓe Mauritanie naare Mauritanie e Mauritanie yejjiti wolde Mauritanie ɓe fop arayno ha ka mawɓe men ɓen Fuuta Tooro Fuuta Jallo ɗaɓɓugol gandal.
way joni hande en hawki ko joginoɗen kon waɗi hande ko ne won dogude yaa juuɗe maɓɓe musidɓe julɓe selen kon naagu musidɓe anden en wuuri seeɗa en maaye julɗo ko juulowo. Mes sœurs et mes frères, on doit prier. Quelqu'un qui ne prie pas n'est pas musulman. S'il meurt, on ne lui lave pas, on ne lui amène pas la tombe des musulmans. On va lui jeter à côté. Évitez-vous, mes sœurs et mes frères, d'accompagner quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne prie pas, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas parce que moi je m'appelle Mohamed Bari, si je ne prie pas, je ne suis pas un musulman. Pourquoi on ne prie pas? On est là, travaille 8 heures de temps. Allah nous demande 5 minutes pour prier. Mais tu vas voir les gens qui vont dire, au travail, je ne peux pas prier. Mais s'il a envie d'aller aux toilettes, il va aller aux toilettes 10 minutes. S'il veut aller prendre un petit café, il va aller. Mais s'il a l'heure de manger, il va manger. Ou bien s'il veut aller aux toilettes, il va aller. Mais pour prier, je n'ai pas de temps pour prier. On ne te laisse pas prier ici. Mais il faut faire tes affaires pour prier, mon frère. Tu es musulman, il ne faut pas avoir honte de ta religion. Il faut montrer les gens, toi tu es musulman, tu vas prier. Tu ne peux pas travailler là où tu ne pries pas. Mais comme nous, on est faible de foi. On est faible. On dit que nous, on est musulmans, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est ça que j'ai dit. Quelqu'un qui ne pratique pas son religion, c'est un faux musulman, qui que soit. Au travail, on ne me laisse pas prier. Tous les jours. Moi, je prie en gros, double. Matin, Fajr, Asr, Maghrib, tout. 5 prières. Qui va écrire ça? Les gens viennent à chaque leur prière. Les gens qui vont écrire ce que tu as prié là, quand on vient ce matin, viens, écris. Mohamed, il a prié Al-Fajr 6h45. Ils sont partis. On va donner ça à Allah. Hé, Fulan. Ah, où est l'autre? Ah, il est au travail. Ah, ok, il n'a pas prié même au travail. Laisse-lui. Ton papier va arriver, c'est Allah, vierge. Fulani, mashallah. Az-Zuhr. Cherche un coin, mon frère. Là où on ne te voit pas. Moi, je vais aller pisser là-bas, pardon. Je vais aller pisser, hein. Ok. Tu vas aller, tu pries. Allah, tu vois. Prie 5 minutes. Et tu finis. Al-Asr. Je vais manger, je vais boire un café. 5 minutes comme ça, je prie. Pim, pim. 5 minutes. Pas de problème. Allah te voit. Fattaqullah mastatatum. Ah. C'est comme ça un musulman. Il faut faire des axes. Mais là-bas, on ne te laisse pas prier. Hein? Et tu as des temps libres. Des fois, Wallah, tu as temps libre. Mais comme tu n'aimes pas Allah, c'est pour cela que tu ne lui donnes pas valeur. C'est tout. Nous, les faux musulmans, je m'adresse à moi-même. C'est parce qu'on n'aime pas Allah. On aime Allah, ses paroles. Mais les actes, les gestes, non. On est faux musulmans, mon frère. Même les temps de guerre, les compagnons font leurs prières et ils sont en temps de guerre. Nous, on est tranquille là où tu travailles. Ah, madame, ici on peut prier. Non, madame, non, on ne prie pas. Hein. Ici, on prie pas. Ah, ok, pardon, madame. Parce que moi, je suis faux musulman, donc je suis d'accord, j'accepte. J'accepte. Ici, on ne prie pas, j'accepte. Parce que je suis faux musulman. Madame, excuse-moi, est-ce que je peux prier ici? Mais quoi? Quoi? Tu as fait quoi? Prier? Non, ici on ne se prie pas. Ah, ok, madame, tu as raison. Allah t'a dit prier, madame t'a dit non, tu as raison, madame. Donc, qui n'a pas raison? Allah, non? C'est Allah. Tu ne donnes pas raison à Allah, mais tu donnes une kafir la raison. Voilà les musulmans d'aujourd'hui. Nous, on est musulmans d'argent. Musulmano de dinero. Vas a ver uno, va a buscar trabajo,
si él pregunta al jefe o encargado o cualquier, ¿puede rezar aquí? No, aquí no se puede rezar, no, es prohibido, no. Ah, vale, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Sí, porque tú eres falso musulmán, él tiene razón. Allah, Dios, te ha mandado a rezar 5 veces al día, pero como tú eres falso, no eres verdadero musulmán, para eso tú estás dando razón a un kafir, uno que no cree a Allah. Tú le das razón a él. Fattakullah ibadallah. Fattakullah.